হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু জাবদাপোতা। নিউ তরুণ সংঘের পরিচালনায় আগামী 7 ডিসেম্বর তারা মায়ের পূজা উপলক্ষে সবারে করি সাদর আহ্বান। সকল গ্রামবাসীকে নাচাতে ও পুরো জাবদাপোতা কাঁপাতে আসছে পুরুষোত্তমপুর থেকে পাওয়ার মিউজিক ও তার সাথে থাকছে সৌম্য স্টেজ লাইট। हमको जानते हो तुम जानते हो हम तेरे बाप हैं। জাবদাপোতা নিউ তরুণ সংঘ ক্লাব প্রেজেন্ট। औकात होए तो रुक के लड़, नहीं तो हमार नाम जप के आगे बढ़। सलाम करो तो ये बाप आए हैं, सलाम करो तो ये बाप आए हैं। कमाल है कि आप आए हैं, कमाल है कमाल। चंद्रकोना से सौम्य स्टेटस।